So hi guys, today I am gonna be showing you a full stack or using full stack application using the Laravel framework and the Infyom scaffold generator. So here in our .env file, I added a database named bus ticketing, which has a default username, root, and a password and a zero password. And when we try to, of course, I have migrated this one because I've done this project, unfinished project last week or 2 weeks ago. When we go here in our SQL database in our PHP myadmin, we can see here the bus ticketing database, and it has a list of tables like bookings, buses, fields, operators, users. And when we click users, we can see that I registered these users. So na siya data inside, and the passwords are tokenized na. Also, when we click on bookings, we have the data for bookings. And let me just show you this one. This database, these migrations, as what we have seen here, these tables, all these tables, we can see that here in our migrations folder, we have the users, passwords, failed jobs, customers, buses, operators. Mao na siya na dire. And then here in our actually I didn't add any seeders for this. Kay automatic na ko nagama nga dito lang sa system siya mo register, dili na ko magsidaan. Kay pwede naman ko mag-add if I want to register another user. I can use the Thunder client or the Postman for adding my API or adding my data for testing my APIs. And then here in our app folder inside HTTP, and of course usod sa taning sa models, we have seen here the bookings, the fillable for this is the bookings fields, the operator bus name, and the buses, the operators, the users. You can see here the fillable for users, the username, email, password. And here inside our controllers, you can see here that I added an API folder and a users controller. Inside the users controller, I added a validator, a support validator for this one. I added a public function login that also the password will be tokenized na. Like nakita ninyo diri. Ang password sa users is tokenized na, which is secure siya. Tokenized. Tokenized na bungkag na siya kung gama. For example, yung mong password kin gwapo, may ngani na siya, mabungkag na siya. And then here, inside the register, I added also a register function, a bookings function, a bus list function, a reset password function. Here, as an example, in our register function, I added a validator, a request to all that ang name, username, email, password is required. Kay mao man ni siya nasa tuang tables, naman ni mo siya ang required sa atong models nga dapat required ni siya once mag-register ka. Mag-register ka user na ginang name, username, email, and password. And if validator fails, return response JSON response validator errors 401. Actually, you can see any documentations niya sa, you can search in Google or whatever search engine you have, or else input request all. And also here in the as an example, I am not using any the Thunder client, which is the extension of VS Code. I use the Postman. Okay, mo man ako sa una. So I will try to register a user. So the username will be 10541, the email will be kenx@gmail.com, the password will be kenxsevers, the name will be kenxsevers. So when I send this one, okay. So naay na register. This token is the password. The username is 10541, the ID is 10, the name is kenxsevers. And then when we go here in our database, we can see here nga natay bagong user, si kenxsevers nga naa username nga 10541, email kenx@gmail.com, image 17 na siya avatar image, and then ang password niya is tokenized. So balik na diri sa ato ang controllers. Other controllers, we have the bookings controllers. We have auth controllers nga na diri kung ganahan ka mag kuan sa imong authenticate when you use the login function and the register function and also the reset password function.
And when we go here in the bookings controller, there's a code here that I added. This middleware auth is when we are using the middleware auth para, for example, when we redirect to any routes, dili like largo makasudsud. For example, dili pa ka makalagin ya, ini-click nimo anang routes, makasud siya dayon. So katong imong login pag authenticate sa as a user, as an administrator, useless to siya kay makasud ra man gyapon ka bisag dili siya ma-authenticate. Mao ning gi-add nato ning middleware. And then here in the index, simple ra ni, nag-show ra siya sa mag-show ra siya sa data inside sa imong database. Iya rang kuhaon to. And then mag-store siya og data, mag-show na pud siya sa sa bookings. If mo flash ang ana siya error og empty imong bookings, di ba? So and then na siya edit function, na siya update function, na siya destroy nga inig-delete niya imong booking, imong mag-delete kag isa ka bookings, ma-delete siya, ma-remove siya sa database. And then here in our buses, same ra ni sila. In our edit controller, as what you have seen here on our edit profile controller, there is a request that has file that avatar. Kaning makita nimo siya diri, naa ni siya diri sa nag-add tag avatar diri sa users. Kumatay mo table string avatar default image 17.png. Ganun nakita nimo ni siya ang default image 17.png. Kani siya kay mga gipang change man ako, nag-upload naman kog mga images ani nila. So kani siya mao ni siya ang default string avatar default image 17. And then here in our controller na to diri sa edit profile controller, nag-add na avatar request file avatar file name time. Ang kaning get client original extension, automatic niya nga i-save whenever or whatever extension nga na sa imong image, like that JPEG, JPG, PNG, or unsa pa na din ha. And then ang kaning nga image, ang kaning variable nga avatar, ma-resize siya once i-upload mo, ma-resize siya by to 300 by 300, and then ma-save siya sa public path folder diri sa images, diri sa public, and then images, and then we have the avatars. And then we have seen here the lots of images, the file name. Then mo na siya. And then arita punta sa putang operator controller. O, na siya function diri nga ngun ato mag-store siya, na siya has file profile image, get client original extension, mag-save siya og ma-save niya, mo redirect siya, mo back siya sa iyang routes nga na siya status nga operator added successfully. And then diri sa edit, same rin sila function tanan, nga once ini-click nimo, automatic siya nga mogawas tong data, nga maka-edit ka sa data hasta sa profile image, maka-upload ka. And then diri sa destroy nga function, which is the delete function, if ever diri sa destination nag-upload na ka ato nga image niya, and then you want to delete the data, automatic nga once i-delete nimo ang data nga nasa database, ang katong image nga naa-show diri sa public folder sa images, sa avatars, ma-delete sa to siya, dili siya magpabilin. Kay kung magpabilin siya, musamot kadaghan, so hugaw og crowded kayo ang imuhang system. Kay ug mag-delete ka sa user, nya ang katong user na nag-upload to siya image, ang katong iyang gi-upload nga image dili to ma-delete. So ang user ay ma-delete. So ang nindot na ang gibuhat nako diri, nag-add kog kaning destroy nga function nga once mag-delete ko sa operator, ma-delete pud ang image nga na-save diri sa avatars folder. And then when we go here, ari na ta diri sa routes, sa resources. You can see here in the resources, wait lang ha, nabakoy gi-add nag-require sa CSS, wala ko nag-add. Ari sa views, you can see here we have the authentication for the login, register, and the verification of email. And also in the bookings, inside the bookings, we have the create.play.php, which we are using the form or the form submit form. Of course, what does unsa na ikuha na basta kay form. And then the edit, gamit gyapon tag form, and then the fields.blade, mao ni siya. Ang fields na to, inside the fields we have these codes. Like automatic siya mo gawas, ma-render sa dimang data, makita nimang data nga unsa ang naa inside sa fields. And then ang index is pag show na siya. For example, in the table.blade, when I click on a single data, for example, my name, naka-save akong name nga as a nagpa-book ko dito, ini-click na ko sa akong name,
mugawas ako ang data tanan nga kinsa ko nga na unsa na siya or etc. Also nasa bases dire kung na dire mag-table sa index, nasa ang kuan sa bases, sa fields, sa create, sa pag-create sa bases, yung functions. And then sa layouts, automatic and default upgrade, I just added a user authentication for avatar para for example mag-upload kog image, automatic sad siya ma-change ang image sa kung kinsay naka-login. Like login ko, nag-edit ko sa akong profile, inig-upload na ko sa akong profile, automatic po na nga ma-edit po ang akong naka-display nga default nga profile. And then here in the menu, I added a routes for index, buses, operators, booking, sidebar, basic sidebar. The operators, edit profile. As you can see, I use the multi-part form data kay kung di ka magamit ani, magisod ka kag upload sa imong image. And naglibo ko asa na ko nabutang tong naa siya image intervention. Like kinahanglan ka magamit sa image intervention para maka-upload ka og image. Magamit na siya nga image sa imong database. So you must use, maka-search ka na on any search engine pag search mo about anang image intervention sa Laravel. And then here in our routes, the API of course mag-add yun ka ani, mag-import ka sa imong API users controller. Ang kaning login, register, reset password, bookings, buses, mao ni ang so diri sa kuang controller sa rato na libat na mo ani HTTP akong controllers diri sa API users controller mo ni siya mga function nga register, login, bookings, and then bus list unsa pa na din hang mga reset password na diha unsa na nga mananap. Mao ni siya login, register, set password. I-import ato ni siya sa users controller nga naasud sa API folder. And then diri sa ato ang web, naghan sa kay kog routes din, nag-add ko og routes nga like ini-click na nato ana, mugawas mo ni siya, maguna siya ang welcome. Ang katong welcome niya nga naa siya, maka-click ka sa login og sa register. Atong gi-authenticate ang routes para dili sila makalahala og redirect sa atong routes bisag wala pa sila maka-login or ma-authenticate as a user. So mao ni siya. Edit, profile, add, operator. So when we try to run this program, PHP artisan serve in port 8000. Okay, you can see here this one. This is the welcome, which is this one. Then when I click on for example, we will register. When katong register na to ganina, which is si Ken Severus mo ni atong i-login kay naka-register naman ko ani, so mobalik ta ato sa login. So ang pangalan ato 10541, ang iyang username kay 10541. Ang iyang password is Ken X Severus. So akong password KENNX Severus. When I click on sign in, makalagin na siya kay naka-register naman to. Kabantay mo aning image, when I click on my profile, ang image diri is mo pa ni ang default avatar. So let me try to choose the file, and then I click my favorite person, Severus Snape, and then submit. When I click on submit, di ba automatic siya na auth. What does this mean is that when I uploaded the image, ang katong image diri pag katong intervention image na nagamit tong multi-part form data na upload ni siya. And then pag upload ani niya, ang pag auth ani niya diri sa app.blade.php, diri sa ato ang diri sa ato ang app.blade.php, automatic siya gi-authenticate ang atong user avatar nga whenever ma-change po ni siya diri. So balik ta sa atong dashboard. So our total bookings, total buses, total operators, just don't mind this one. When you click on show details, na diri ang all bookings nga naa diri sa ato ang database. O kani mao ni siya na diri, di ba? Once di ba mo ni siya data tanan. So when we search a bus name, for example charter, okay, when you click enter, magawas siya ang charter bus ra poy magawas, di ba? When we click on champion express ra poy magawas. When you try to refresh this one, mo display sila balik, di ba? So mobalik na punta diri sa buses. All buses. Kaya siya mo ni siya ang tanan nga bus. Simple ra gyapon. When we search Solaris bus, magawas ang Solaris, di ba?
And then when we try to redirect to our dashboard, when we as what we have seen here, natay kani siya mao ni ang tanang users. So na diri mao ni siya ang tanang users kani sila. And then naa sila image. Kita mo ani na siya. Oh, na si Connor McGregor, wala pa na ako ma-change. Higaman ako ganyan si Tom Riddle, na sila. Then kaning nga data is automatic siya nga na siya kung pilaang for example mag-edit ta sa kanisa ini-click na to diri sa bookings, which is mao ni siya ang kaning bookings diri. When you click on that, ini-click na to ani, ma-view na to siya ang data sa usa ka ang usa ka data kung unsa nga data imong gi-click. Mao ni siya. Di ba? Albos ng bulldor back. Then mao ni siya. Click na po nato si John Wick. Oh, di ba? Back, and then when you click on edit buses, for example, mag-edit ta, nakita nyo diri sa dashboard kay buses kay 8 ka buok. Unya ana diri kay 8 sa ni sila, 1 2 3 4 5 6 7 8. Of course 8 jud na sila kay i-code man na. So when we try to delete the charter bus ko, to delete this one, so the bus is deleted successfully. When we view sa dashboard, 7 na lang sila kay na-delete man. Nya nawa tong charter bus corporation kay ako magi-delete. And then here in the edit operators, nasa diri maka-edit ka. For example, i-edit nimo si John Wick, mag-choose kag bagong file nga dili si John Wick. Example si Ron Wesley. Mo nang i-update din ha. Oh, di ba? Ini operator updated successfully, dili na si John Wick ang now. Ibalik na po nato sa John Wick. Choose file, John Wick, and then i-rename na to is John Boseman. Wait. John Boseman. And update na to. Oh, inig-back na to dere. John Boseman na siya. Ato delete. Oh, na-delete na po na siya. Yan, just a very basic system for this one. Okay, so that's all guys. Thank you.